Yung mag-choose yung area, linisin nyo muna yung paglinis, circular motion, kasi yun yung nasa, circular motion, tanggal na. After nyan, Panginoon, namulaw. kasi kakapitik-pitik. After mo mag-clean ng area, ayan. Tourniquet ulit. Tourniquet ka ulit. I'm having my blood taken today, guys. Welcome to the vlog. Ngayon, itong pwesto ng Aaron, ang pangit kasi nito kasi mag-fail ako kung ganito yung pwesto niya. Dapat i-flat yung kamay mo Aaron. Dapat ganyan si Aaron. Kasi ayun, mas kita mo. mas kita pa. Kasi oo. Ayan, so after nyan, pag nag-ano kayo ng syringe, i-twist niyo muna. Twist. Ulit. Sige. Wait. Twist. Kasi minsan loose yan eh. Tapos tsaka nyo i-open. Pag open, Hawak mo. i-ano nyo, i-up and down nyo muna. Para medyo... Ano yung purpose nun? Minsan kasi nakalock to pre. Pag tusok mo mamaya, ang tigas yung pag Puro hangin na yung loob. Hindi, pag pull mo, natanggal ka na sa vein. Oh, galing naman. Ayan. So, dapat nakalock siya, tapos close open. Ano lang, parang wala dito sa ano eh. Ginagawa para i-lock. I-lock ito. Counter, clockwise pala, clockwise. Wala na, 2 minutes na. Ayan, 2 minutes pala. So, ayan, pag open nyo, ayan, di ba kita yung bevel? Ayan. Dapat naka-fix. Wait lang. Focus natin. Bevel. Ano yung bevel? Ano yung tinuro mong bevel? Ito yung bevel. Huwag nyo hawakan na kasi. So, ayan, tutusok ka na. Yung kuhaan nyo na yung technique nyo pagkuha ng ano. Ayan, dito yung ano, di ba? So, tutusok ka na. Yung malalim, sir. 1, 2, 3. Ayan. Pag may dugo na ganyan, meaning may dugo na yan, i-anchor nyo dito, tapos hilahin nyo po ganyan. Open mo yung kamay nyo, sir. Open mo kamay mo. Open mo. Ayan. Para suabe lang. May exposure. Lang dito. Hanggang saan yan, Kuya Brian? Hanggang dito na lang. After nyan, pag ganyan, hawakan nyo to dito, tanggalin nyo yung tourniquet. Huwag nyo kalimutan tanggalin yung tourniquet kasi pag tinanggal nyo yung yung syringe, sirit yung dugo. So ayan, huwag nyo i-press muna, tanggalin nyo muna, tsaka nyo i-press. Kasi pag Parang tatagalan mo bago tanggalin yung para tapos, recap. Oops. Recap. Gawin mo nga ulit, tapos demonstrate. Pwede mo ipahawak sa patient. Tapos, ayan sir, apply pressure. And then sir, if ever masakit po, lagyan niyo po ng ice sa bahay para di po siya mapaga. Hindi mo muna lalagyan ng cotton? Apply pressure. Ayan na yun. Yun yung pressure. Apply pressure. O, gawin